आवाज दूंगा जनाब गुलाम सरवर साहब खरसंडा हुसैनगंज सिवान। जनाब गुलाम सरवर साहब खरसंडा हुसैनगंज सिवान। चलिए माशाअल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا